आपको पता है कि पहलवान उतारे गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जब पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शख्स जो है, वो एक भी शख्स पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कैंपेन नहीं कर सकता था, तब अचानक से एक बहुत ही एवरेज किस्म के वकील, मैं मसला आपको किस्सा सुना देता हूं कि मुझे 2-3 दफ़ा जो असद कैसर साहब थे स्पीकर, उन्होंने 2-3 दफ़ा कहा कि ये शेर अफजल मरवत नामी एक वकील हैं, इनको आप खान साहब के केसेस दें। मैं चीफ ऑफ स्टाफ था और ये बहुत अच्छे केसेस लड़ेंगे। मैंने जो हमारे बहुत सारे वकला इस्लामाबाद की कचहरी में थे, उनसे मैंने इनके बारे में पता करवाया जब मैं चीफ ऑफ स्टाफ था, कि क्योंकि असद कैसर साहब बहुत ही मोहतरम हैं, हमारे स्पीकर रहे हुए हैं, बड़े ही सीनियर वो लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो रिकमेंड कर रहे थे तो जाहिर है मुझे सीरियस लेना पड़ना था। तो मैंने जब पता करवाया तो मुझे पता चला कि ये पहले गालिबन सिविल जज थे और करप्शन की वजह से सिविल जजी से हटाए गए, जबरी तौर पर वहाँ से हटाए गए, मीन के ये नहीं कि निकाले गए, लेकिन शायद इनको वहाँ से इनकी पोजीशन चेंज की गई। तो फिर ये डेपुटेशन पर ये इस्लामाबाद आ गए और वहाँ पर किसी ऐसे महकमे में लग गए आके जिनमें जज, कोई सिविल जज हो तो मायूब बात है वो लगे, लेकिन शायद माल पानी बनने का या तनख्वाह ज़्यादा या शायद वटेवर, उस चक्कर में इस्लामाबाद आ गए। वहाँ पर भी इन्होंने जिस पोजीशन पर काम किया था, जो मुझे फीडबैक उस टाइम मिली वो भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल फीडबैक थी। पैसों के मामलात पे रेपुटेशन जो थी वो कोई बहुत अच्छी मुझे उस वक्त पता नहीं लगी। ज़ाहिर है लोगों का तज्जिया है, लोगों ने अपना अपना तज्जिया दिया, अपनी अपनी राय दी। तो जब ओवरऑल होलिस्टिक मैंने राय कायम की तो यही थी कि इनके बारे में अच्छी राय नहीं थी। आज उन्होंने ये बयान दिया है कि मुझे जो लोग गालियां निकाल रहे हैं इनमें से एक भी पश्तून नहीं है। जी हाँ, ये शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है, ये जरा सुनिए उनकी जुबानी उन्होंने क्या कहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को क्या तकलीफ है, मेरे खिलाफ जो लगे हुए हैं इनमें एक चीज कॉमन है कि वो पश्तून नहीं है, वो पश्तून नहीं है। और अगर मेरे साथ इस तरह होता है तो आप ये बताएं ना कि कल खुदा न ख्वास्ता केपी में गवर्नर राज लग जाता है, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन है, ईद के बाद आपके एहतजाज की कौन आएगा? सुन लिया आपने। तो अब ये इमरान खान के खिलाफ आपको पता है कि मजहब कार्ड, औरत कार्ड, करप्शन कार्ड, हुब्बुल वतनी कार्ड, गद्दारी कार्ड, सब कुछ एजेंट कार्ड, सब कुछ यहूदी एजेंट कार्ड, सारे कार्ड खेले गए। अब इमरान खान के खिलाफ जो है ये पश्तून कार्ड, ये पहली दफा है आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कोई नाराज हुआ या राजी हुआ। मतलब आज तक परवेज खटक ने कभी पश्तून कार्ड नहीं खेला, हालांकि वो पार्टी से अलग हुए हैं। आज तक महमूद खान ने, किसी शख्स ने भी जो पीटीआई छोड़ के गया या रहा, उसने कभी पश्तून कार्ड नहीं खेला। अब यही बात नहीं, उन्होंने एक और भी जुमला कहा, वो पहले जरा सुन लीजिए, फिर मैं उस पर तज्जिया करता हूं। उसका नुकसान पीटीआई को भी हो रहा है, हमेशा हुआ है, लेकिन वो तो एक दबाव की पॉलिसी है ना, कोई दबाव बढ़ा। ये जो इद्दत केस बना था ना, ये इद्दत केस बनाया गया और इतना घटिया केस इसलिए बनाया गया कि इससे पहले कुछ एक्ट्रेसेस के वीडियो, सॉरी, उनका स्कैंडल बना दिया गया जर्नलों के साथ, और वो उन बेचारी एक्ट्रेसेस को भी बदनाम किया गया और जनाब उस पे ट्रेंड चले। तो इन्होंने जब ये देखा ना कि जी, तो इन्होंने जनाब हमें इससे नवाज दिया। आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि इद्दत का केस इसलिए बना कि सोशल मीडिया पर जर्नल्स जो हैं उन्होंने जर्नल्स के अदाकारों के साथ स्कैंडल सोशल मीडिया के लड़कों ने बनाए, इसलिए इद्दत केस बना। मतलब कि वो इद्दत पर जो केस बनाया था, वो जो घटिया केस जिसमें बुशरा बीबी पर जना के इल्जामात लगाए गए थे, जिसमें बुशरा बीबी का माहवारी का साइकिल डिस्कस किया गया था, वो इद्दत और निकाह के केस इनके मुताबिक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो बनाना नहीं था। कोई इस कदर बेशर्म नहीं था पाकिस्तान में कि ये केस बनाता। वो इसलिए बनाया कि सोशल मीडिया पर किसी जर्नल का किसी फिल्म एक्ट्रेस के साथ अफेयर बनाया गया था। अब वो अफेयर पीटीआई ने तो नहीं बनाया था, किसी ने सोशल मीडिया पे बनाया होगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आज पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा का वो जो मेकअप उतरा है, सड़क का मेकअप, वो जो ग्रीन रंग किया था और पहली बारिश में उतरा, उस पर जितने भी बड़े बड़े मसखरे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ठेकेदार की ज्यादती है। अब अगर यही काम इमरान खान की गवर्नमेंट में हुआ होता तो डायरेक्टली जो जिम्मेदारी है वो इमरान खान पर आ जानी थी, लेकिन अब ठेकेदार की जिम्मेदारी है, सारा काम ठेकेदार पर डाल दिया है। मरियम का कोई काम नहीं, जिसने वो ठेकेदार चुना, जिसके वजीरों ने या उन्होंने या जिसके ब्यूरोक्रेट्स ने उस ठेकेदार के काम में से अपना हिस्सा लिया, उनका कसूर नहीं है। सारा कसूर अब ठेकेदार पर डालकर वो निकल गए। बिल्कुल इसी तरीके से जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो भी जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये इद्दत केस नहीं बनना था,
یہ عدت کیس تو اس لیے بنا کہ سوشل میڈیا پر لوگوں نے یہ کام کیا. تو چلیں عدت کیس کی تو آپ نے جسٹیفیکیشن دے دی. ویسے اگلے چند دن میں لگتا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کو گولیاں ماری گئی تھیں اس کا بھی جسٹیفیکیشن شیر افضل مروت صاحب دیں گے. تو کیا پاسبل جسٹیفیکیشن ہوگی؟ میرا خیال پاسبل جسٹیفیکیشن دیں گے کہ عمران خان نے کیونکہ جنرلوں کو کہا تھا کہ آپ اپنی حدود میں رہیں, آئینی حدود میں رہیں, آپ ملک کے اندر جمہوریت کو پنپنے دیں, تو شاید اس وجہ سے کسی مذہبی انتہا پسند کو غصہ آ گیا اور اس نے گولیاں مار دی. تو وہ قصور پھر عمران خان صاحب کا ہی نکلے گا شیر افضل مروت صاحب کے بقول. اسی طرح ذلے شاہ کو جو تشدد کر کے قتل کیا گیا تھا, اسپیشل تھے وہ, اس کے باوجود قصور تو انہی کا ہوگا. وہ اسپیشل کیوں تھے؟ اگر وہ اسپیشل تھے تو وہ سیاست کیوں کرتے تھے؟ ان کو عمران خان کیوں اچھا لگتا تھا؟ وہ نعرے کیوں لگتے تھے؟ وہ دمال کیوں ڈالتے تھے؟ کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن تو دیں گے. پھر یاسمین راشد صاحبہ, آپ کو پتا ہے نانی دادی ہیں, ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے, وہ ایک ڈاکٹر ہیں, وہ ایک پروفیسر ہیں گائنی کی, اور ان کو اب 2 سال سے زیادہ ہو گیا جیل میں رکھا. اب اگر مروت صاحب سے پوچھیں تو اس کی بھی جسٹیفیکیشن ہوگی. کچھ نہ کچھ یاسمین راشد صاحبہ نے ضرور زندگی میں غلط کیا ہوگا, ورنہ سوچیں ہمارے ہاں تو کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں نا جو اس طرح کے برے کام کریں کہ کتنی نانی دادی پروفیسر ایک اتنی معتبر شخصیت کو اتنا لمبا جیل میں رکھیں. اسی طرح ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا, ضرور ارشد شریف کا بھی قصور ہوگا. اس کا نہیں ہوا تو ان کے والد محترم کا ہوگا جو وفات پا چکے ہیں, جو پاکستان نیوی میں تھے. یہ ان کا نہیں تو پھر ارشد شریف کی بیوہ والدہ کا قصور ہوگا. کیونکہ باریک کاروائی ہماری یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے ماسٹرز ہیں ان کو بچانا ہے, اور ہم نے دوسری طرف ذمہ داری جو ہے وہ ڈالنی ہے. دوسری طرف جو میں نے ٹاؤٹس کی آپ کو بات کی ہے, جیسے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیکیدار کا قصور ہے, تو یہاں تو ٹھیکیدار کا ہے, لیکن یاد کیجئے 5 فالوور تھے یا 7 فالوورز تھے ایک بچے کے جس نے کوئی سخت ٹویٹ کر دی تھی جس کا تحریک انصاف سے کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا. تو جناب تمام بڑے بڑے جگادری یہ کہتے تھے یہ دیکھیں عمران خان نے تربیت غلط کی ہے. تو وہاں کوئی گمنام بچہ بھی ٹویٹ کر دیتا تھا جس کے 5 فالوور ہوتے تھے, تو اس کا سارا اٹیک عمران خان پر ہوتا تھا. لیکن یہاں پر سڑک کا رنگ نکل گیا, تو یہاں پر ذمہ داری مریم نواز کی نہیں ہے, ٹھیکیدار کی ہے. تو یہ جو ٹاؤٹس ہیں, یہ جو مسخرے ہیں جن کو بعد میں بڑے بڑے پروگرامز کے اندر آپ سوچیں گے کہ یہ جو ہمارے یہ دوست ہیں شفاعت صاحب جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے, ان کو کیا انٹرسٹ ہے؟ ان کو انٹرسٹ یہ ہے کہ ان بیچاروں کو ویسے تو روزی روٹی نہیں ملنی ظاہر ہے, تو یہ جو بڑی بڑی ظاہر ہے تقریبات ہوتی ہیں سرکاری, ان میں لاکھوں روپے میں یہ پھر ماسٹر آف سیریمنی بنتے ہیں, اناؤنسرز بنتے ہیں, تو پھر وہ تو دا یہیں سے لگنا ہے. عمران خان نے تو چائے کے کپ کے اوپر یہ کام کروانا ہے, تو اس لیے بیچارے پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہیں. باقی ضمیر تو کہیں نہ کہیں ان کا بھی زندہ ہوتا ہے, کوشش تو یہ کرتے ہیں, صرف پیٹ کے ہاتھوں یہ مجبور.